काल ते तुमच्या आमदाराची इंटरव्यू आयकल्याच आसतली सो कितें एक्झॅक्टली जेन्ना तुमी पार्टीच्या बरोबर आसा ते त्या सायडीच्यान पार्टीचे मोह दाखयता पळयात एक्चुअली ह्या सब्जेक्टा उलोवप बरोबर न्हू कारण कितें आहा पळय आमची पार्टी जी आहा भारतीय जनता पार्टीची शिस्त आहा जेन्ना लिडर आमचे आपले आदरणीय मुख्यमंत्री आमचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष प्रधानमंत्री हे जेन्ना स्टेटमेंट केलें 2-3 दीस पळयता रोमाट चालू आसा आमकां ती शोभना आनी हांव उलोवंक शकना उलोवपाक सगळे येता पूण उलोवंक शकना पूण ज्या भाशेन तो मोग दाखयता पळय तो म्हणटा कितें कार्यकर्त्यांचेर आपणाचे सपोर्टर सांगता थिंगा हांव वयतलो दिसता त्या भाशेन प्रत्येकाक दिसता दिसपाकय जाय दिसपाक ज्यो गोष्टी जाय त्यो पयलीं पूण तुमकां दिसना ह्या दिसांनी आमदार बीजेपी मय जाला म्हणून म्हाका कांय फरक पडना म्हाका कांयच फरक पडना कितें आसता पळय राजकारणांत हांव उलोवचो उरलो पण तुमच्या मान दवरून उलयता तूं जर जावंक शकता जाल्यार हांव कितें जावंक शकता आतां तूं सत्तेन म्हणजे सरकारान आसा व्हडले व्हडले इव्हेंट्स आमी करूंक पयले हांव जेडीचो चेअरमॅन आसतना कार्निवाल केलो शिगमो केलो आमचो महोत्सव 2 दिसाचो केलो ताचो प्रिझम बरे बरे कलाकार हाडले नावणे हाडले महेश काळेकर संगीतकार हाडले बरे बरे सगळे केले सगळ्यो गोष्टी लोकां खातीर ज्यो करपाक जाय गरिबा खातीर ज्यो करपाक जाय त्यो केले आनी करीत आहा आनी जे पद्दतीन म्हाका आमचे लिडर जे सांगतले पळय हांव करीत रावतलो कारण म्हाजे कडेन ताकद आहा पूण ताकद कसली कार्य करता आनी तुका खबर आहा हांव नवो न्हू ह्या राजकारणांत हांव 3 फावटी म्हाका लोकांनी आमदार केला तेजे पयलीं जेटपी हांवें सगळे पावसाळे पळयले पूण आमी उलोवप कित्याक पूण तूं स्टेटमेंट करता त्या भाशेन ताका तुका दिसना तो बीजेपीक लागीं येता म्हणून खंय तुमी फाटीं पडटले मागीर पळय फाटीं पडूंक शकता तूं फाटीं पडूंक शकता म्हाजे सारकिलो जेन्ना सुरवात करता पळय आज पर्यंत जिवनांत हार करूंक ना पण एक राजकारण आनी समाजकारण हे वेगळे आसता समाजकारणाच्या माध्यमांतून काम करीत वता तुजे सारकें सुद्दां हाडकुपाक येना पण जेन्ना राजकारण करतात पळय तेन्ना राजकारणांत पयलीं हें येता हेजे कडसून कितें तरी बाबा बायट घेवपाक जाय वो कितें उलयता तें पळोवपाक जाय कळ्ळें न्ही किंवा कितले येतात पळय तितले आमच्या पार्टीक कमीच न्हू सो फाल्यां तो येता जाल्यार तुका कांय प्रॉब्लेम ना जितले बीजेपीक जॉईन जातात पळय कारण तांकां कळलें आहा अदर दॅन बीजेपी बाबा दुसरी पॉलिटिकल पार्टी अशी तितकी सक्षम म्हणटात तशी स्ट्रॉंग ना पूण तिकेट एकल्याकूच मेळटली न्हू हय ती पार्टी डिसायड करतली न्हू ती म्हाका जाय तें दिसता म्हाका आनीक खंय तरी वचनशें दिसता म्हाका तिकीट मेळचें दिसता तशें ना आमची पार्टीची जी शिस्त आहा जी पार्टी थारयतली पळय तें आमकां मान्य करपाक जाय आनी तुकाय मान्य आसतलें कितें जे पार्टी थारयता तें तुका मान्य आसतलें डेफिनेट आज पर्यंत आमी तेच करूं जायना न्ही कारण पार्टीचें काम करीत उरलो माणूस हांव आनी ज्या भाशेन हो उलयता आमदार उलयता ज्या भाशेन येयलो समज आतां तुका प्रश्न करता हांव पार्टीन तेका डिसायड करपाक इन मान रे म्हाज्यान कितें कमी आसता म्हाजे कामान म्हाज्या ऑर्गनायझेशनान म्हाजे कार्यकर्ते कितें कमी आहा कांयच कमी ना ह्यो ज्यो करता ह्यो शिरी कडेन घालता आमी येतले वचून ते केल्ले आहा म्हाका ताचेर भाश्य करपाचें ना आतां तूं मुद्दम पूण येता तांकां येवनी वेलकम इन अवर पार्टी कळ्ळें पण जे तिकीट कोणाक मेळटली कित्या खातीर ताका मेळटली म्हाका कित्याक मेळची ना म्हाज्यान कितें प्रत्येकान सोदून काडपाक जाय